মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ এমন একজন লাইলি আছে ভবে মজনু নিজেই পাগল আরে এমন একজন লাইলি আছে মজনু নিজেই পাগল তোমরা কি তার নাম জানো গো মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ তোমরা কি তার নাম জানো গো মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ अरे अव्वले आखिर नबी जाहिर बातुन नबी अव्वले आखिर नबी जाहिर बातुन नबी मायर नाम आमेना बीबी मायर नाम आमेना बीबी पिता होइता मुहम्मद रासूल अल्लाह तुमरा की तार नाम जानो गो मुहम्मद रासूल अल्लाह भालो বইছেন যিনি ইহাই নবীর পাই জীবনী আরে পরের বুঝা বইছেন যিনি ইহাই নবীর পাই জীবনী উম্মতের লাগিয়া গো নবী উম্মতের লাগিয়া নবী পাইয়াছেন কত জ্বালা मुहम्मद रासूल अल्लाह तुमरा की तार नाम जानो गो मुहम्मद रासूल